Jorani kok pana nanya bagi nasi tong nai kapang ni joto tak kok tai bukok cono puyan kakak kami April langsung tini Jorani kok panda tini 11 tarik April 2024 সাল মারি গাই তিনি কতর কক তো মাহাজাই থুই তো যাক আর নি বিসিং ঈদুল ফিতর নি তিনি কোসো হাসতে ও করং জাগো পালাই মানি মাংপ্লি নকজাখা তামনি হিনবা ও জরানো বাবাসা ফাসিং একদম কবুই বখাবাই কক সানানি মুসংখা তিনি তামনি হিনবা তাবু শুধু গণেশ পূজা সিমিয়া অসামতাই সিমিয়া হজাগিরি সিমিয়া বিশ্বকর্মা লক্ষ্মী পূজা সিমিয়া তাবু जुदा जुदा बसंनि जुदा जुदा दालनि तमं चामं हुकुमु रक बेबाग्न जाकजमक ताई तंथक जाथक खलायनाय पालायजागि दङ अबरक पालायजागमानि तुरुक संखा बाङै दङ मन्दिर बांग्रोगै दङ मस्जिद बांग्रोगै दङ अबाहाय तेर करं जागाव बाङैनो फाय दङ आ कगनो सानानि खुक करना करै अबाहाय ओंमानि उक्लुगो तामो ओंना कारण नै जदि नायतुकना थांकांके बरक रक हासाका तो बियाल थागिया हनी हिमपानो बरक नि बिसिङो यागो रां पैसा किच्छा का सामानि जरा हनी मानो बियाल दङ गोबां मानो आं गसियो बियाल गोबां मान दङ फियाबा मोटा मोटी बरक रक ताबु राबार कायनाय रक किसा राङै दङ चाकरि खायनाय रक किसा राङै दङ गे व्यवसा खायनाय रक बाक्सा गाहाम व्यवसा खलाय मान दंखा न गाना गिन रक बाजार ओंबायखा के बरक रक नि यागो चुक द्रप चा द्रप रां दंबायो ताइ मके थाय कायनाय रक कायै किसा मोला जामानै दंबायो जदिउ सरकार जे प्रतिश्रुति माने आबोतो सुफुंजागबाय या फनि हिमपानो बरनि या किच्छा रां खालायखा जदिउ रेगानि रां सीपीआईएम अभियोग खालाय दङ जे आगि सीपीएम नि जराव रेगा साउमा तामासो ताबु मा तांगिया आबो कक सयनो रेगा जदि ठीक मते साउमा ताखाते बरनि यागो रां पैसा सबिबाय खामु आबो ठीक तबे आगि निस्लाय बरनि यागो रां खालायमानि ताकिसे बांखाना हनै मा हंगा तामनि हिनबा ताबो निनि जे कुनु असमतायबो कायमा बांखा बाजेट कतनि कायमा बांखा आगि रग गणेश पूजा रखनि साब कायबा किन्तु ताबो कायै दंलायखा विश्वकर्मा पूजा निनि लक्ष्मी पूजा नक गोबां मा निनि ख्रिस्टान नङैबो चार्च बांखा थुरुक नङैबो मस्जिद बांखा इनके बुद्ध रखनि बहायनो ताबो करं जागा बांमनि बागै अमहाय तेर नुजगै दङ तिनि ईदुल फितर हिंगा तंथकनि साल आनन्दनि उत्सव हनि हिंजागो ताई कायसा कथार ईदुल फितर न अ साल न माननानि बागै ताल नुजक खा मिया नि सिमिनो ताई मिया जेहेतु ताल नुजखा मिया ताल माने रमजान मास हनि हनो बरक रमजान मास स जे मुस्लिम बसंनि लुकरक गांके बरक माइ जायावैनाय दङ फल फकला सिमि जावैनाय उ ताल न नायनि बागै थांनाय ताल थैसोदे सिमि बरासो माइ जाया नैया खायनाय दिनि उ ईदुल फितर नासिङै अ ताल न खांकेनो जे आगि रगन साइमान सलमान खान के तो इ बुरुनो कासे सिनेमा बयरक कारियो ताकलाइसि कोनो खबर आपसु तो करिखो तबे ईद थुरुक सारकनि बागै सिमिलिया ताबुक जे कोनो तेर जत धर्म जत बसं जत तंगथारि बरनि बिसिङनो कासे तंथकनि बया सिपसाइतेबु तामनि हिनबा नों असाव हंगांके ख्रिस्टान रक बेबसा खाया देबा बरनिबो तंथक बेबसाव लाब मानै ताबुक थुरुक बसंनि अमाहाय तेर रग बाहायनो हिन्दु रक गबा मानै फालिया देबा ख्रिस्टान रक गबा मानै फालिया देबा गा माइकेनो मांस पानो फालका मुइस पानो फाइका तक पानो फालका जदरो नांखा इको नांमुं न मान थग्रoi तंलाय माने बागै जतनि न तेर नि थाका ताबो तेर के आबगै उत्सव के सबार हनि हिनजागो पूजा जार पूजा के जानि जा किन्तु उत्सव के जतनि न हनि हिनजागो आबगै तिनिनि बहायनो करं मस्जिद को नामाज परिलाय मानि बाय बाक्सानो ताखुबाय ताखु बाया आगि वालाय फानो तंलायदि खुक खेगलाय कयलाय फानो तंलायदि खाकय फानो तंलायदि गोबाग लायनाय आगिनि हालक जायानो सोनामै नालाय मानि साल दिनि बरक बाय बरक हिन्दु थुरुक जत हामजाक लायनाय हासाका हामजाक मुनो पिनानि साल जाया नंया खायनाय बरक पुइतो खलायो अल्लाह ओ तालनो बेलायखे कथार ताल स्नामका आबगिने रमजान मासनि हिनजागो बरक जाया नैया तंगैनाय ओ ताल नुगलाय माने सालनो ईदुल फितर नैया तंथक मुंनि बिसिंतै चामुं याफारलायो इहांके बा हामजांमा याफारलायो आमाके कथालाय माने बायापचारिनि हालक बलाय माने सालनखा ईदुल फितर फरिकाय दिनि करं मस्जिद लवाजिजाक माने मांखलि न किछा नायनायानो चियारा सबायजाक मांखलि আজকে আমরা এক মাস মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা পালনের পর আল্লাহ তাআলার হুকুম পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে 2 রাকাত ঈদের নামাজ আমরা সমস্ত
অংশের মুসলমান এখানে সমবেত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করছি শান্তিপূর্ণভাবে, আনন্দের সাথে। এবং আমাদের আজকের এই ঈদের দিনের আনন্দ হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ি, বাঙালি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে যাতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন বিদ্যমান করে দেন, সবাই যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে সমস্ত অংশের মানুষ যাতে अपन जीवन के अतिबाहित करते पारे। अपने सफों को सीधी कर ले और अपना अपना मोबाइल का स्विच बंद कर ले। मुस्लिम सम्प्रदायेर जन्य विशेष একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং তাদের সারা রাজ্যে এবং সারা দেশে সারা পৃথিবীতে আজকে দিনে মুসলিমদের জন্য একটা আনন্দের দিন, যে এক মাস ধরে তারা উপবাস থাকতো এবং বিভিন্ন তাদের ধর্মীয় নিয়ম কানুনগুলি মেনটেনেন্স করতো। তাই আজকে এক মাস পরে তাদের এটা ধর্মীয় একটা বড় উৎসব ঈদ, সেটাকে কেন্দ্র করে আজকে আমি এই আগরতলা এলাকাতে আমাদের কি বলে এটা গেদুমিয়া মসজিদ, সেখানে আমরা সমস্ত মুসলিম ভাইদের সঙ্গে গাই খাবারে তাদের খুব সং হাই ঈদ নিউ ইয়াগুলো বুয়াগ্রানি কক তো মা সানাইও বুয়াগ্রা তিনি অমরপুর রামচায় থাঙিনাই কক পিরিমানি বহাইও কক তো বা তং চিনি ইয়া ফাও তাই অমরপুর আমচাই ini kok rok no sanan sigang khajil kok bisa karjaka I boro-boro palaijak mangpli kase phekangke Dakhin jilani Bilunia, Bonkor, Takia, Amjadnagar, Rajnagar, Jolaibari, Ramraibari, Jame Mosjid, Devipur, Pirchandra Monu, Devipur, Potichoritai, Sabrumni, Srinagar, Jame Mosjid, tini Muslim ধর্ম তিনি রকনি গোথার ঈদ উদুল ফিতর নরবিনাই নামাজ আদায় খালাইজাখা তাই ঈদ নরবিনাই নিজের ফেসবুক রগ বাহাইও দেওয়াল রগ বাহাইও সিনাই ঈদ নিখা কাহামিয়া ফারকা মন্ত্রী তাংচুর মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া তাই এমএলএ খরগনি দীপঙ্কর সেনটাই অশোক কুমার মিত্র বড় বাহাইও মানজাখা ও 13 তিনি engko no roginai bui soro roginai bui suteno rok sawnya bekereng kereng jagawa tong thok mung bisi pe tin ro chengeri jang mani kok maro tong gai tini wanri bosungni tomung no tabuk je sorok rogo kufur bai akiwinai alpona ni rogo aguk mani rok tini kereng kereng panda songjaka sijago tong na alpona akuk mani আচ্ছা তো যাই হোক বুকো ইসিম নাংনো সাচিওনো বুয়াগ্রানি কক নন্দর নাসিঙি তং আং সাইমানো গাই বুয়াগ্রানি মাংপুলি কিসে নাইপেগ্রানি ব তাবুক উনকো ন তাম সানাই অমরপুর গে তাবাইঙ্গো পূর্ব ত্রিপুরা আংখানা আসুথাই কীর্তি দেবী দেববর্মন বুদ্ধ দিহিনি আওয়াইয়া বাগিনি বুয়াগ্রা তিন থাংসই কা অমরপুর বলাইকে কতর খাতুংজাক লুকুরক তিনি বুয়াগ্রান মানি খাতুংজাক লাইখা অমরপুর যে অমরপুরনি তিয়ারি মাইরাঙ্গ বুয়াগ্রানো ক ফুটলা রগ ক ওয়াসা সিদ্রা ইয়াকুং রগ বলাইনি সিদ্রা মানি আ জাগাও থাঙে আরনিনো লুকুরকনি তাইসে হামজাগো মানফিকা যদিও আফ্রো বুয়াগ্রানো আবাহাইকে খানিয়া রগনি বিসিङो তো টিপিএফ नि বরক नि সাইমানকা কিন্তু তাবুক টিপিএফ রক তো না বিজেপি বাই না কবাই মাহাইকে বরংনি দফানি kok desni kok go Tipralen sanya tai borok tamsarai buagrani niti no ger Tipralen bo sanya borok Bangladesh no reklanya ni araja ti borok kok sarai tongo kok kori buagra tin thai tong malu kroni hanya hai hamza mo manoka nanya jaw mangli kisa Pinang ke tirinai, samang ke dorinai, pagi tak kuku. Ogo mai kurui jangan, baik kami bersama.
Bube serjagi Kormana pati tabuk cini tina Busuk bima jeleman cina Aboni thakmu bufurun cina Orang busuk ni Koli makulai Aboni thakmu Bima Rofani bima Bufuru pailang cina Bufuru pailang cina Sekza tongka chunle chini manta Tangza tongka chunle buini dofa bat Tumai thambai kado chini Tripura Mothani Shaira Horjak BJP ni candidate Purba Achok Thaya Batainai Maharani Kriti Singh Debormana Kebang Budbai Keplai Khanyani Bagi Tripura Motha Shalbaria Kereng Thayo Kotor Lukuthum Panda Kotor Kokpir Mong Panda Tei Kokcha Panda Rok Songchawi Tongo Abahikano Yang 41 Ompinogor Tei 42 Amarpur Assembly Constituency Block Committee ni Luwa Jimongbai Amarpur Town Hall Nogo Tripura Mothani Kotor Koklam Panda Songcha Jaka Oshali Koklam Panda wo Shakbaithang Thangi Manjika Bubagra Pradut Kishore Debbarma Tong Khabini Logiwo Rajkumari Pragya Debbarma Bohaino Tei Oshali Panda wo Thangi Manjagi Baika MLA Pathanlal Jamatia EM Doli Riang EM Bhawaranjan Riang MDC Shodagor Koloino Khobi Kubuni Tripura Mothani Juda Juda Adongrok Oshali Koklam Panda wo Amarpur Tei Ompinogor ni Lukurok Khatong Khajake Lamsuklaika Bubagrano Saya nyai shin tong lai na Shini mantai no dia Ina nanke oro no tuina Shini mantai no Vina betirina Samange dongina Pai di dakuku Tangja Ulaisinai Tangja Ogo mai kurui January kini Mai kini bersano Khalai chana Okay, Lukranarok Morpur Ompi Amtaini MLA Pathala Jamatia Bono Lamsuika Logio Tongka Pragya Deborman Maharaj Kumari Tai Tongka Juda Juda Tripura Mothani Netaro Especially Tripura Mothani Tinna Panda Okay, Salthang Tripura Lok Sabha Asok Thayo Ramnagar Bidhan Sabha Chongphir Mungni Khana Nog Thangni Budna Harmani Samung Painai Nokha Salani Bagai Salthang Tripura Bagai Imani Okay, Purbo Tripura Bagai Keto 17-18 Ongnai Nog Thangni Budna Harmani Je Borok Application Rajak Rok Okay, Nog Nisimino Je Bud Nai Je especially Purbo Tripura Je Borok Rok Bud Ramusunai Norok DM Bagi Sekarang Bagi Aro from Maui Jamari Mambanya Salthang Tripura okay tai khana bud rabayane bud arofga 4581 jon arni bisingo mia pujan dinano 1949 jon ko nogo tongni bud rakha tai Purbo Tripura Lok Sabha ajok thayo baskangni 17-18 to nog thai bud na hanai okay nogo ko asuk tutinyo borok bud nai total Purbo Tripura ni 4720 jona okay amno kariba hanyo Aro khosa deklayo 85 bosor dislaibo je kebang borno abud dibagi application dimanai tai yak maya sakebel abahero ba covid mandagi tongnai rok akorok ngangke unko form tongo form ngaharinyai 12D ni ke form tongo ga postal belato bor board nan bagai abo koible rimano borno nog thanginai o sebragi tongo Parke Kokpir Mungo CPIM by Congress ni India Jod ni patainyai rok ni bisingo Kokpir Mung bahinyo tini kereng jago nginya tongo ngam hanyi bisingo Ashish Kumar Saha na Ashish Kumar Saha Kokpir mani mangpli hanyo hai nyai nyai tini abni yagulo sengkaranai Congress Juba Congress of press meet tahu kena gradi tini Ashish Kumar Saha ni kutumung panda তাদের দলের রাজনৈতিক কর্মীদের তাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর থেকে শুরু করে সমস্ত গণতান্ত্রিক যে বাতাবরণ এই গণতান্ত্রিক বাতাবরণ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সঠিক অর্থেই আজকের এই ভোট
এটা একটা রাজনৈতিক দলের ভোট বা একটা রাজনৈতিক দলের জয় পরাজয়ের জন্য এই দেশের মানুষ বা এই রাজ্যের মানুষ নিশ্চয়ই ভাববেন না। রাজনৈতিক দল প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে দেশ শাসনের নামে যারা দেশের মানুষের উপর কুঠারাঘাত করে চলেছেন, মানুষের অধিকারগুলি থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে চলেছেন, আর এই দেশের মানুষের সংবিধানকে যারা আজকে ষড়যন্ত্র করে এটা পাল্টে দেওয়ার জন্য বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আপনাদের জনমত প্রয়োগ করতে হবে। লড়াইটা ইন্ডিয়া মঞ্চ বনাম ভারতীয় জনতা পার্টি না, লড়াইটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী বনাম ভারতীয়। যারা ভারতীয়রা রয়েছেন, ভারতবাসী রয়েছেন, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, যারা মনে করেন যে সংবিধানকে বুকে আগলে ধরে রাখতে হবে, তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এই ফ্যাসিবাদীর বিরুদ্ধে। আমার বিশ্বাস, মনে কোনো সন্দেহ নেই, বিজেপি সরকারের পতন দেশে শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগামী 4 জুন বড় বড় কথা বলছি ঠিকই, কর্মীদের মনোবল ধরে রাখার জন্য, মানুষের দৃষ্টি, মানুষের হিসেব পাল্টে দেওয়ার জন্য, মানুষ যাতে ঘাবড়ে যায় তার জন্য জাতীয়বার 400 পার। তাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বলছে অবংখ্যাত সুদীপ রায় বর্মন আশিস কুমার সাহা সংরক্ষণী প্রোগ্রাম ফিয়াবা তিনি যুব কংগ্রেস বখাক্তি বাহিনী প্রেস মিট খাইনাই কেন্দ্র ও বিজেপি সরকার যে সিকলা রগ্ন চাকরিনি বঞ্চিত খাইকা বরনি মানথাই সেপ্লাইखा सिक्ला रगनि आजिमुं करेखा जे जागाव बरग आजिमुं रन निया साख्लाइमानि ताई सिक्ला रगनि जास्टिस इया आबरंगनो जास्टिस नाय कांग्रेस सरकार फाइका हंकाय सिक्ला रगनो उनको चाकरि नानि कग्रक बरनि इस्तिहार रजा कग्रनो साविनो जे तिनि हाइनो हाइ बीजेपी नो उनको प्रेस मिट खाबेन बिसिंति युवा कांग्रेस नि तांक्रा दंग्र कक्सिल जाका बीजेपी सरकार तंखांकाय जों तिनि मानबान्ताय मानलिया जों ताइ हामख्राय नि मानलिया भारत तेबो कलुगनाय आबो गैनाय देश दिलुक्रमनि काहामनि बागैनाय गणतन्त्र न मथंदारना बागै कांग्रेस सीपीएम इंडिया जुटनो बुद्धि नि बर बहनि कपि लाखा फरिया खनाय बायदि औ मांप्लिताबो कांग्रेस भवन संजाक प्रेस मिट युवा कांग्रेस बखाखै প্রতারণা করে যাচ্ছে এই জুমলা বিজেপি সরকার। চাকরি নেই, খাবার নেই, চারিদিকে হাহাকার, আর হীরক রাজা বলে আপকে বার 400 পার, আপকে বার 400 পার। এই হীরক রাজার দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা ওই হীরক রাজার দেশের গল্পের মতোই। এক কথায় আমরা আজকের দিনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হীরক রাজার দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বলবো এবং শিক্ষার গল্পটাকে হীরক রাজার দেশের গল্প বলবো। আপনারা জানেন হীরক রাজার দেশে হীরক রাজা আদেশ দিয়েছিলেন পড়াশোনা করে যে না খেয়ে মরে সে। একটা স্কুলে গিয়ে শিক্ষককে বলেছিলেন জ্ঞানের কোনো শেষ নাই, তাই জ্ঞান অর্জন করে লাভ নেই। এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা 12টা বাজিয়ে দিয়েছে এনইপি, যে নতুন শিক্ষা পলিসি, নিউ এডুকেশন পলিসি। এই নিউ এডুকেশন পলিসিতে আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ এডুকেশন পলিসিটাকে সোজা তুলে এনে জেরক্স করে ভারতের বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সমস্যাটা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই খুবই ভালো, উন্নত, কিন্তু সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা ভারতে ফেলতে হবে। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো হতে হবে, কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবস্থা কি রকম আপনারা তা জানেন। এই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী
যে দেশগুলি আছে তার মধ্যে একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর সবচেয়ে গরিব যে দেশগুলি আছে তার মধ্যে একটা ভারতবর্ষ। তাই এখানে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চলে না, ফলে আমাদের দেশে yang Agartala bahanyo beskangni salo ungi phano mano kaisa ST constituency hingkai abahai nyorogei tabo khatongjak Agartala ni tiprasarok bo hingkai jehetu ekor donglai tongo jekono ungi thangmano abon bagyo tabo Agartala ni tiprasarok no bahanyo side kaisa wan sumungo tonai borno bahanyo kaisa constitutional solution khajeni bagi kok rojak bobagra abuyo tini দশরথ ভবন সংসার যাক্ষা যে ত্রিপুরা মথানি যে ত্রিপুরাসা টংনাই রগ্ন বিজেপি খাই টংনাই রগ্ন তাই স্পেশালি IPF যত ত্রিপুরাসা রগ্ন সৈকক কৃষ্ণনগর বা আপনি সুপারি বাগান আপনি গানে গিনি আমসাই টংনাই ত্রিপুরাসা লোক রগ্ন তিনি কাইসা সংসার যাক্ষা কক চাবলাই মুং পান্ডা ও কক চাবলাই মুং পান্ডাও বাহানি ফাইমান যাক্ষা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশননি মেয়র এবা তাবক সাতগ্রাম নগর বিজেপি ni বাই ইলেকশন বাতাইনাই দীপক মজুমদার মানজাখা ত্রিপুরা মথানি হিংগাংকে TTADC ni এডুকেশন EM রবীন্দ্র দেববর্মা তাই টংখা টাউন কমিটি ni প্রেসিডেন্ট রমেশ দেববর্মা সংগ্রহ বরক তিনি ni অ পান্দানি বিসিংতি বাহিনী ভোট কাইসা কাইসা যেসপানং ni বেলাইকি ইম্পর্টেন্ট অ ভোট যেতিকে পদ্মব আর কলাই খেয়েছে চিনি একট বমান্নাই চিনি হামত্রাইব উংনাই হিংগাকে চংতাং রিয়া টংনাই অ ককনি সাকানা ফানবক সিনি কগনার লাইখা তামনি হিনবা আসক সাল কংগ্রেস ন বসুং ভোট दै ফেকা CPM ন বरै ফেকা অমা হাইকে রনানি হিনিयै গসিমুং গরিখো কিন্তু তাবক ত্রিপুরা মথাবাইন অমসকে ক্লোজ সংখ্যা কেন্দ্র যে रै টংনাই রনাই সরকার গাই বরং ন ভোট কপ্লাই খেকলাই চিনি মান থাইমান নাই আমনো তিনি কক সালাইকা পরিকে খানাই জায়ানো আর দীপক মজুমদার কক কিসা তাই EM রবীন্দ্র দেববর্মা কক কিসা BPL এর রাজনীতি ক্র্যাকার রাজনীতি কেন্দ্র সরকার প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি কম তো করে নাই তারা কাজে তাবুক একমাত্র উপায় সঙ্গে থানসা খাই টঙ্গই সঙ্গে একতা টঙ্গই তিনি যে বড় মানি টঙ্গানি তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একতা তঙ্গুই বড় মৃমানি এত কম সময় একতা খাইয়ে সঙ্গে বরম যে মানখা আবার কম কো গিয়া ষষ্ঠ তফসিল আদায় করতে গিয়ে ত্রিপুরায় প্রার্থী দাঙ্গা হয়েছিল 17 বছর পরে আমরা ষষ্ঠ তফসিল পেয়েছি সেদিনও কি করলো তারা এই বর্তমানে যারা বামফ্রন্ট জনজাতিদের জন্য যারা বেশি বেশি করে চিৎকার করেন তারা কি করেছিল সেদিন তাম থাকে বড় সেই সুবাদে আমি আপনাদের কাছে আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। আমার বিশ্বাস আছে যে আপনারা কাজের লোককে ভোট দেবেন, আশীর্বাদ করবেন। আমি 2 বছরে আগরতলা মেয়র হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করছি, এটা আপনাদের কাছে তুলে ধরার বিষয় না, আপনাদের নিশ্চয়ই উপলব্ধি আছে, যেটা রবীন্দ্রও বলার চেষ্টা করেছি। আমি কাজ করতে চাই, শুধু আমাকে সুযোগ দেবেন। আমার বিশ্বাস যেটা জনজাতি অংশের সকল অংশের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সংখ্যালঘু জনজাতি সাধারণ সবাই আমাকে কাজ করার সুযোগ দেবেন। কারণ যিনি CPM-এর প্রার্থী হয়েছে রতন দাস বসকাংনি যে লোকসভা চংবারি শুধু ত্রিপুরা মথা কংগ্রেস CPIM IPF তাই ত্রিপুরা মথা সিমিয়া আর বাতাই দङ বাই নির্দল সিমিন খরকটাম আর বিসিङ দङ গবাহাইন তামসাই স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি গাই তাই IPF ত্রিপুরা হাবাই ইউথ IPF বড় কঠালাইনে বেহাইন বাতাই যাयो পূর্ব ত্রিপুরাও হগাকাই नरखना उसकां रोसाब हिनै प्रेस मिट खाइमानि आउ तो बुमुंतामो रमेन्द्र रियां आर IPF ত্রিপুরা रगनि नैनाय बर साबि काइसा बो हगांकाय पूर्व त्रिपुराओ पश्चिम त्रिपुराओ बातायने हिंके बलराम देबबर्मा इउथ IPF ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড কমিটি नि हिंगाय तिनि बलराम देबबर्मा प्रेस मिट खाइनाय जत ত্রিপুরাল্যান্ड न हामजागनाय रग्न बुट सानका
norok jesepan party khlaidi kintu tipraland sannaile chung simina tong sibo haini bo dabi khlayo tipramotho tipraland sanlia IPF tibo tipraland sanlia tipraland sannai hinga kai chung simino youth IPF tibo dol abogei sesei mario ano bud ni bo sanka tai tipramothni ekot no bo pujo chajagya om hai ekot keumangkha olomai phangman hni bo hai kor saka phorike bolaram dev bormano kisa nai nyai frana bobo agi loraku neta ni jago IPF ti tongpro tabuk ga IPF ni bong khori thangai sakno youth IPF ti ni no kaisa alada party ni bo nukjagai samkhai tongo sesei mario bot sanai bini otini press meet ai polano norok media rang no ani khana ham jom chibe ya phoro polano जों सिनि जे youth IPF टिप्रालेण्ड पार्टी जों ताकलाय 2024 जे 1 तिरफ्रा वेस्ट इलेक्शन जों बाथाय दङ सिनि सिम्बल हंगांगाय म ससै हेकबा हुइसेल नो इंग्लिश बाय अबंगा सिनि सिम्बल हंगाय सिनि 6 नम्बर उंनाय जेता बुट बाटन अंको इलेक्ट्रिक EVM अंकाय जों जतन कोयनाय ताकलायनि जेता इलेक्शन विशेषकै टिप्रालेण्ड पार्टी न तुयै जे टिप्रालेण्ड डिमान्ड न तुयै केबो ताकलाय बुट कन्टेस्ट खलाया खलाया दुइटा पार्टी न एकटा तो सिनि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी प्लस ताबुक जों अंकाय यां बीजेपी नि बिप्लब दे बनि लगी दङ फुल सपोर्ट कोalition सरकार IPF प्लस तिब्रामथा yang आशिष साहा CPM जुट हायगाबा इंडिया जुट करो जों बंनो बुट दैयावै जों टिप्रालेण्ड बागै बुट खलायखां गांखाय सिनि बागै हाम मनोतुनि आं बिसेसकै दिनै नंनि बसकाङाव फाय मकक नमा साव जों मेन रिजन जों टिप्रालेण्ड न तैसे जों संग्राम खलाय दङ गांखाय जों सरकार रत जों नों बुदियाबो बो पासंनाय नोंरैबो बो पासंनाय कचिन बुद न मागाना खायावै टिप्रालेण्ड न बुद बाखे बलाखे हामनाय हिनिनो वो मेसेज न सारा त्रिपुरा राज्यो हायगबा एजे 30 टा कन्स्टिट्युएन्सी जेता लोकसभा पश्चिमो दंतङ आरो नि बररक जेता आगि जोंबे फाइट खालायनाय टिप्रालेण्ड नि बागै खासिकनाय रक जुद्ध खालायनाय रक बरनो खुंगो थाङै सगैति हिनो जों तिनि नंनि मेडिया मादमतै अककनो सानाबो नंनो मारिं ओके खामानि ताजे बुखक चं ताबुक आंनो रो साइखेरनो बीजेपी रगनि बखाति बाहनो तिनि करं करं जागाव लोकसभा चंगरनो तिनै सालथां त्रिपुराव लोकसभा चंबारिव बिप्लब कुमार देवनो कप्लाय खायखिनियाय खरांथि समानि मांप्लिका साइ फाइका गोबां भोट बाय भोट दिनिया ककपिर मु तिनि बुवाग्राबो हान्यो अरो स्टेट बीजेपी हाबानक बसकांगो बाहन्यो किसाब लाइ थांनान कक तंमानि ककथुम करिखो ताइनन नगराव बाहन्यो बगरा ककपिनानि ककटुमा तंगो इंका आबा हाइखेन्यो तिनि पापिया दत्तनि मानजाक मुंबाय आ नंग टाउन बरदुवालिव बाहन्यो कत रेली खलायजाखा बिप्लब कुमार देवनो पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसु थायो कप्लाय खायि हिनिनाय इंका आबुगिनो आरो बाहन्यो बरकुस गमा मानजाखा नाय दि ओ मांप्लि ताम निहबा लोकसभा रगो ताबो बलाइखे इम्पोर्टेन्ट दै तंगो सरकार तंगति फालो बीजेपी रक तांगै आसो इंको प्रचार फाइ तंखा आबनि कारण ताय सावनो नाय पेगले दो मांप्लि ताम आगामी 17 तारीख ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আসছে দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টি উদ্যোগে ঝড় বইছে আমরা বলবো আপনারা প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের প্রার্থী আমাদের প্রদেশ সভাপতি যেখানে যাচ্ছেন ব্যাপক উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা আজ 6 আগরতলাতেও সেই উদ্দীপনার কোথাও কোনো রকম কম নেই এবং প্রতিদিন আপনারা আগেও কভার করেছেন আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমরা পদযাত্রা করছি পদযাত্রার মাধ্যমে মানুষের কাছে যাচ্ছি মানুষের আশীর্বাদ চাইছি আমাদের প্রার্থীর জন্য আজ 8 নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে আমাদের 6 আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমরা পদযাত্রায় সামিল হয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন এই পদযাত্রায় আমাদের এই এলাকার যিনি কোঅর্ডিনেটর তথা মেয়র ইন কাউন্সিল সম্পাদক সরকার সহ ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বুথ প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকে মহিলা মোর্চা যুব মোর্চা
অন্যান্য সব মোর্চা আমরা মিলে আজ আমরা পদযাত্রায় আমরা অংশগ্রহণ করছি এবং মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে যাবো 8 নম্বর ওয়ার্ডে। খাবনে তাহলে বুকুকচং বিজেপি হাসতে বিজেপি ফান হন্দি জাসপান হন্দি বরক যে কোনো ইলেকশনানো ইম্পর্টেন্ট রো আবগিনো গোबां स्टार फायो आबाकेनो बसकांनि 15 तारिखो हगाका अमित शाह 17 तारिखो खाय पीएम नरेंद्र मोदी फायनाय इनके आबाहाय फायमानि ताई सालब्रुम ब्रुम रेली खाय तंमानि कक पिरमानि 17 तारिखो लास्ट किन्तु कक पिर जागनाय इनके ओजे अबाहाय निजि सरकार तंतुसुनो तामसक पार मुको मारल मा पिरि तं और बेलाय के सुमुं कतर तंगो और बिसिंगो कक हुजाक बाक्सान काके हनो बरक जेन्ना नायखा आबगै बेसि प्रचार खाय तंगो ओंखाय तामनि हिमबा थानाय जे विधानसभा इलेक्शनाव आगि 46 ता तंगमानि तामुइ 32 ता माना खलाय काजे बरक भोट कमी तंगो हनैनाय आबरनो उदाहरण रय सालाय तंलायो ताई कायसा अंकांकाय बीजेपी रक बरक जत भोटनो इलेक्शन नो इम्पोर्टेन्ट दो ताई बरक बो गोबां बा सरकार खाय तंगबा बरनि गोबां मा आन्दोलन देलिन तंग हनिबो साजारि तंगो अबंके चेरि नेबनि क खाबल तादे बुकुकचं जों जेसेकपानो राजनीति हिन्दी जों जेसेकपानो धर्म खलायदि जेसेकपानो नों एनजीओ खलायदि किन्तु साक साक जेसेक सिसाइ मानदि आसु नरनि बागै काहाम ताम हिमबा सिनि साक साक सिसा मुं नंखा साकनि डेभलपमेन्ट देशनि डेभलपमेन्ट ओ देश रक ओ नेता रक ताम कगनो सावैनाय राजनीति ओ पावर अफ हाइ गोबां मा ngै दंबा सिनि जनगणनो फुनुगैसे गणतन्त्र हनिसे सिनि बरनो फुनुगैसे बरक राज खाइ दं हंकाके सिनि बरक से सिसा जागना नांगौ जों बयबो थोंजा यांना हंकाके जे जों निजि सिना नांगौ जे निजि सिनानि नां हंकाके जों खबर नारना नांनाय ताक मोबाइल दङ जदन आपडेट दंना नांनाय जों जनगण निसे सरकार अब गणतन्त्र हनि जागो गणतन्त्र लुकुनि रायजा बाइसे देश चलि दङ आबगै लुकुनो मा हामजागो नेता रक हंकाके ओ लुकुरक जदि थानचां खांके कायसा सैजागमा दङ नन्द कुमार देबरमानि गान आथुक किरिरक थानचा अंलाइके सालनो सिमेसेरि मानफु आपहर सियारि नरकबो थुमचा अंबाइके दैब मुंनि मानो माने समुद्र मुंनि मानो हंकांके नरक लुकुरक तुमुनो सिजावैनाय थानचा खांके नेता काहाम सायनि दायित्व नं यागोसे अथच नेता रक जे साव आबाहायसि जनगण नङि दङ देशो उल्टा अंलाइ दंलायो आबाहाय रकनो न सिसाना बागै जों लेखापरा खायनो नांनाय सिन बरन बिसिङाव लेखापरा ताय गोरों सिसा मुंनि बियाल दंख आबगै नरक लेखापरा खायनि बागैनाय जदि केबो परिमाय आंगा हस्टेल लगो फान तनि परिलाय जादि बा नगो फान परिखा आंगाके बारा फान तनि परिखे किसा खेल खाय मा परिलाय जाबायनाय जे बरक बुमा बुहा करै अथवा बुमा बुहा दंबो सामुं हुमुं खालाय बेस्ट परिमाय आङै दङ लखै बेरे दंबो हगे बरनो हस्टेल दायफान परिबाय बागै आनि कयेकटा हस्टेल दङ नरक मागना रक परिनांकाबो सालायनि परिमान नाय नर कल खाय होबायदि 9366372164 ओ नम्बर रगो इंको चाचु बाजार रगो मागरांसा परि दङ नरनि काहनि बागै आंगो साइ दङ ताई 9862443379 और रगो कल खायनाय नर कयमानो ताई फिजिक्स रक जे बरक 11 12 पढ़ने हंगा कल खायदि 7629058114 hingga kai taibo yang engko mandai rogo porne hingga kai 8974442688 actually borok tribal welfare hoite borok rang manai tongo abgai tipra sarona hamgrai khainen baginai obake magnang rok porrui ba engko rang kisa rok khaine porrui nai lukurok ro development khlai tongo oba hike pano poribesh sisa kahangkeno jonogon karak se neta rok thik mangtenai neta rok thik mangkheno bong policy making o lukurokni hamgrai bagai samung matangnai hai hini kasarainya joto lukurokno no sisa bainani thansang lainani tai siwi engko deso kathang tongnani kok kasarai tinin joran kok pangna oron kholap siwana jotona hambai